Ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y compartes lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Embajadora Bernstein, distinguidos miembros de nuestro Consejo de Directores, altos funcionarios del Gobierno dominicano, miembros de la comunidad diplomática, de la prensa, damas y caballeros. Muy buenas tardes y bienvenidos a este evento especial y virtual en celebración del Día de Acción de Gracias. Hay unos que pueden preguntar, ¿cómo es posible celebrar el Día de Acción de Gracias sin pavo? Y mi respuesta es que en esta manera podemos enfocar y apreciar la esencia de qué quiere decir celebrar el Día de Acción de Gracias. La idea es dar gracias al Señor por permitirnos atravesar un momento de gran dificultad. Hemos vivido casi 9 meses de miedo, dolor y sufrimiento, pero lo hemos soportado y hay buenas razones para tener esperanza. Tuvimos elecciones libres y justas bajo circunstancias sin precedentes, un sector privado que ha mostrado una resiliencia impresionante, una relación más cerca que nunca con nuestro gran aliado al norte, los Estados Unidos, y hay varias vacunas de alta eficacia que van a llegar en un futuro cercano. Por eso y mucho más debemos dar las gracias. Somos sumamente honrados y complacidos tener con nosotros como oradora invitada y huésped de honor nuestro presidente honorífico, la embajadora de los Estados Unidos a la República Dominicana, Bernstein. Bienvenidos, embajadora, y bienvenidos también a su esposo, el señor Richard Bernstein, y toda la delegación de la embajada que está participando en el día de hoy. El Día de Acción de Gracias es un día muy especial en la cultura estadounidense, un día en que nos reunimos, familia, amigos y comunidad, para agradecer todas nuestras benedicciones y celebrar nuestros valores comunes. Mañana celebramos con nuestras familias más inmediatas
Pero hoy celebramos con la familia AMCHAM más extendida y me gustaría agradecerles a todos por hacer de este un año de muchos logros. A nuestro presidente y junta directiva por su liderazgo, sabiduría y tiempo valioso en estos momentos difíciles. A los miembros de nuestros comités de trabajo que brindan la experiencia y el músculo para llevar a cabo nuestro plan de trabajo. A la embajadora, quien desde el primer día ha sido on our side, un defensor enérgico y efectivo de los intereses comerciales de los Estados Unidos, e igual de importante abogando para el Estado de Derecho y un clima de negocio más transparente. Para todo el equipo de la Embajada de los Estados Unidos, gracias. Ustedes son realmente the best and the brightest, y su profesionalismo y compromiso con los valores centrales de los Estados Unidos son sumamente apreciados. A nuestra creciente membresía de AMCHAM, gracias por el apoyo y su participación. Juntos podemos construir una mañana mejor. Y gracias al increíble personal de AMCHAM, quienes están trabajando tan duro para llevar a cabo nuestra propuesta de valor, conectar a nuestros miembros con oportunidades y construir un clima comercial más abierto y transparente. Y por supuesto, gracias al apoyo de nuestro círculo élite de patrocinadores, su solidaridad a lo largo de esta pandemia es sumamente apreciada. Entonces, en continuación, es mi honor presentar nuestro Consejo de Directores presente con nosotros en el día de hoy. Tenemos a Ana Figueroa, de Altiz Dominicana, José Álvarez, de Álvarez y Sánchez, Juan Velázquez, Central Romana Corporation, Lucille Welmont, Dominican Watchman, Alexander Shad, de Frederick Shad, Ligia Bonetti, de Grupo CID, Eduardo Cruz, de Humanos Seguros, Marco Cabral, del Impresora del Yaque, María Álvarez, del NAP del Caribe, Juana Barceló, del Pueblo Viejo Dominicana, Carlos José Martí, de Martí, y Fernando Villanueva, de Villamar, y también a nuestro comité ejecutivo con Ramón Ortega, de PricewaterhouseCoopers, Roberto Herrera, de InterEnergy, Edwin de los Santos, de AES Corporation, Ricardo Pérez, de Haynes Brands, y Francesca Renieri, de Grupo Punta Cana. Muchísimas gracias a todos. Y ahora hay una colaboradora muy especial que queremos reconocer y agradecer esta tarde, Rosa Ramos. Quienes han tenido la oportunidad de conocer a Rosa Ramos, nuestra coordinadora de la zona norte, han podido constatar su compromiso y característica disposición para apoyar a nuestros socios en las provincias del Cibao. Durante 40 años, Rosa ha sido clave para transmitir la filosofía de excelencia en el servicio que por más de 9 décadas nos ha caracterizado como Cámara Americana de Comercio. Su profundo conocimiento de la membresía bajo su responsabilidad le ha permitido desempeñar una excelente labor y a través de los años incidir en la fidelización de nuestros socios. En sus inicios jugó un rol determinante en la expansión de las oficinas de AMCHAM en la región, así como la creación del emblemático torneo regional Norte. Rosa es una profesional altamente reconocida en la comunidad de negocios del norte por su calidez personal, diligencia en el servicio, integridad y confiabilidad. En AMCHAM nos sentimos sumamente honrados de contar con un talento de su talla, que nos ha dedicado su vida profesional. Desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana hemos querido reconocer la extraordinaria labor
de más de 4 décadas de Rosa Ramos, con la siguiente placa de reconocimiento que me permitiré leer. El Consejo de Directores de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, AMCHAMDR, otorga a Rosa Ramos el presente reconocimiento en gratitud por sus valiosos aportes al desarrollo de la organización y la expansión de AmCham en la región norte, por su compromiso, alta entrega y dedicación con nuestra membresía de la zona norte y por habernos apoyado para construir con excelencia a nuestra visión de futuro. Dado el 25 de noviembre 2020, Santo Domingo, en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Rosa. Un abrazo virtual y nos vemos muy pronto. Y ahora, nuestro presidente Ramón Ortega, quisiera reconocer y agradecer a todas las personas especiales más que han contribuido tanto al crecimiento y éxito de nuestra Cámara. Ramón. Muchísimas gracias, Bill. Buenas tardes a todos. Señora embajadora, miembro del Consejo Directivo, miembro de la prensa, embajadores, o diplomático y todos aquellos que nos acompañan hoy, amigos todos. Tengo el gran honor y la satisfacción y en un día de acción de gracias, aquellos que somos agradecidos, creo que me correspondió y creo que para mí es una bendición poder dar este agradecimiento a una persona que se llama don Frank Rainieri. Para la mayoría de los aquí presentes, escuchar el nombre Frank Rainieri nos hará pensar en el hombre visionario que impulsó la industria turística de nuestro país y quien posicionó el reconocido destino turístico de Punta Cana como uno de los más exclusivos y completos. Para nosotros, en la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, don Frank, además de haber sido nuestro pasado presidente, ha sido un hombre que ha dejado un legado de grandes logros institucionales. Dentro de la Cámara Americana de Comercio inició formalmente en el 1976. Entre los años de 1986 y 88, presidió AMCHAMDR con la visión de expandir la entidad a nivel nacional e internacional, fortalecer las relaciones comerciales con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos, y además colaborar desde AmCham con distintas causas sociales. A don Frank se le distingue y se le reconoce por fortalecer la institucionalidad durante décadas dentro de AMCHAMDR, por ser un celoso vigilante del buen gobierno corporativo y un gran componedor. Don Frank tuvo el honor de recibir el Presidential Citation Award que otorgó el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, a AMCHAMDR. Además, fue uno de los propulsores de la ampliación de la membresía y expansión de la Cámara Americana de Comercio a nivel nacional, con la apertura de oficinas provinciales como La Vega, San Francisco de Macorís, Baní, San Pedro de Macorís, entre otras. También tuvo un papel primordial en la revisión y correcta aplicación de los estatutos generales que rigen nuestra entidad. Durante lo que podemos denominar como su carrera en AmCHAMDR, se instituyeron los eventos que hoy conocemos como el ciclo de candidatos, donde los aspirantes a la presidencia de la República presentan sus propuestas de gobierno ante los miembros de la Cámara. Se realizan eventos frecuentes con líderes del Congreso Nacional para exponer los planes y proyectos de la entidad, y fue un activo participante en la visita a los Estados Unidos para impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países. En lo particular, debo agradecer su motivación para que perteneciera a este distinguido consejo y su guía como pasado presidente durante mi carrera en AmCHAMDR. Gracias, don Frank. Desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, hemos querido darle reconocer su extraordinaria labor de nuestro pasado presidente, don Frank Rainieri, con la siguiente placa de reconocimiento que me permitiré leer. En pantalla ustedes tienen la placa, dice:
otorga a don Frank Rainieri el presente reconocimiento en gratitud a sus valiosos aportes al desarrollo de la organización, por su compromiso y dedicación en su gestión como presidente en los periodos 1986 a 1988, por habernos representado y conectado con la excelencia y la nueva visión del futuro. 25 de noviembre de 1920, Santo Domingo, República Dominicana. Entiendo que don Frank nos acompaña también, y si él está disponible, nos gustaría dar un par de minutos para que él expresara su sentir. Don Frank, si está conectado, por favor, este es su momento. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a todos, señora embajadora, señores miembros de la Cámara. Realmente es poco lo que tengo que decir, porque después de 45 años como miembro de la Cámara, lo que quisiera es exhortar a las nuevas generaciones de la Cámara a que tomen esto no solo como la participación en un consejo de directores, sino que hagan de esto como un proyecto de apoyo y complemento a su vida familiar y empresarial. Para nosotros, la Cámara ha sido fundamental en nuestro desarrollo personal. Nos permitió expandir nuestras relaciones, nos permitió participar en actividades sociales y ambientales y a través de ellas apoyar a la sociedad dominicana. La Cámara se ha distinguido siempre por ser una institución con la participación de diversos sectores de la sociedad dominicana. Esto para mí es muy importante y espero que lo sea también para las nuevas generaciones, porque en la pluralidad está precisamente la fuerza de la institucionalidad. Los exhorto a las nuevas generaciones a que no solamente cumplan con la obligación, con los deberes de miembros de la Junta de Directores, sino que participen activamente en todas las actividades de la Cámara y que aquellos que logran pasar a ser presidente, no por eso se deben alejar, sino por el contrario, seguir aportando ya de otra forma en las actividades de la Cámara Americana de Comercio. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias a la Junta de Directores. Simplemente yo creo que soy yo el que me siento hoy muy contento porque la Cámara me permitió realizarme en muchísimos aspectos de mi vida. Muchas gracias a todos. Y le digo que yo creo que a pesar de ser un año complicado en términos de pandemia, yo creo que he sido bendecido con tener también la oportunidad no tan solo de agradecer a don Frank, sino también a la siguiente persona de la cual admiro y que tengo un respeto inconmensurable. Me refiero a Robin Bernstein, la excelentísima embajadora. Desde su llegada al país en julio del 18, la embajadora Robin Bernstein ha trabajado incansablemente por estrechar las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Es altamente reconocida por su destacada labor para promover la República Dominicana como destino de inversión ante las empresas estadounidenses. Recientemente, bajo su liderazgo, se consolidó la firma del histórico Memorándum de Entendimiento entre República Dominicana y los Estados Unidos, mediante el cual la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional financia por hasta $2.000 millones proyectos en turismo, energía, infraestructura en el país, que incidirán directamente en la dinamización de la economía y la creación y mantenimiento de miles de puestos de empleo. Hemos visto cómo desde su gestión, Bernstein ha sido una abanderada de incentivar una cultura de resiliencia ante los desastres naturales.
un tema de vital importancia en nuestro país, ya que cada año estamos a riesgo de ser impactados por un fenómeno atmosférico. Su compromiso va más allá de las palabras, ya que la vemos materializado en la colaboración directa para la realización de programas de inversión de infraestructura y tecnología y que permiten una óptima preparación para enfrentar los desastres naturales. Además, que nos impactó la pandemia, desde que nos impactó la pandemia, la embajadora y las empresas norteamericanas radicadas en la República Dominicana han extendido su mano amiga para mitigar su impacto y desarrollar soluciones que beneficien a la población más vulnerable. Robin Bernstein es una mujer enérgica, dinámica, resiliente, que desde su llegada al suelo dominicano se ha mantenido enarbolando las mejores causas. Recuerdo su energética participación cuando asistimos el año pasado a la Semana Dominicana en los Estados Unidos, y donde jugó un papel fundamental en la promoción de la República Dominicana como destino turístico seguro. Ese fue el inicio de lo que hoy debemos todos defender a toda costa, nuestra insignia, nuestra patria, nuestra marca país que Bernstein ha hecho suya. En lo particular, me siento muy honrado por su amistad, por abrirnos la puerta de su hermosa familia y el apoyo a nuestra labor sin importancia de día y hora. Les estaremos eternamente agradecidos. Desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, hemos querido reconocer la extraordinaria labor de la embajadora Robin Bernstein con la siguiente placa de reconocimiento que me permitiré leer en inglés. To Her Excellency Robin Bernstein, Ambassador of the United States of America to the Dominican Republic, in recognition of her tireless efforts to expand and deepen the ties that bind our two countries, and her commitment to improving the lives of the Dominican people through the promotion of trade, investment, the rule of law, and strengthening the democratic institution. Godspeed and sincere thanks for a job well done. Board of Directors, American Chambers of Commerce of the Dominican Republic, Santo Domingo, November 25th, 2020. Ambassador, thank you very much. We're really honored to have you with us. You will have time to speak later when we give you the podium. In the meantime, we would like now to ask Padre Javier to please give the blessing so we can continue with our program. Padre Javier. Sí, muy buenas tardes. Te damos gracias, Padre, porque nos permites reunirnos en esta tarde de manera virtual, a compartir el encuentro tradicional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. En este día, vísperas de Acción de Gracias en Norteamérica, le pedimos a tu Hijo que bendiga este momento que vamos a compartir, para que sigas estrechando los lazos de fraternidad y solidaridad que existen entre ambas naciones. Te pedimos, Señor, Dios de Abraham y Padre de nuestra fe, que bendigas a la señora embajadora Robin Bernstein, que tu espíritu la ilumine con fortaleza y sabiduría, para que sus palabras sean motivo de esperanza para todos nosotros en este tiempo de pandemia. Desde ya, te damos las gracias por el encuentro que vamos a tener, esperando que pueda seguir fortaleciendo la misión de la Cámara Americana de Comercio de nuestro país, la cual quiere seguir creando lazos comerciales y de transparencia
para colaborar juntos en la construcción de una vida digna para nuestro pueblo dominicano. May God bless you all. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amén. Cápsulas de información y prevención ante el COVID-19. Los síntomas de este virus incluyen fiebre alta, tos y dificultad para respirar. Para prevenir el contagio, lava tus manos frecuentemente con agua y jabón. Evita tocarte la cara, ojos y nariz. Tose o estornuda tapándote con un pañuelo o con el antebrazo. Mantén el distanciamiento social y evita el contacto con personas que tengan los síntomas de gripe. Si tienes sospechas de padecer COVID-19, ponte en contacto con los servicios de salud pública. Quédate en casa. Juntos podemos vencer al virus. Un mensaje de Barrick Pueblo Viejo. Honorable embajadora de los Estados Unidos, Bernstein, estimados miembros del Consejo de Directores y pasados presidentes de AMCHAMDR, autoridades, ejecutivos, miembros de la Cámara, representantes diplomáticos y consulares, miembros del círculo élite, representantes de los medios de comunicación, invitados y amigos todos. Acción de Gracias con el espíritu de hacer un alto en el camino y dar gracias, a pesar de los retos que nos trajo el 2020. A diferencia de años anteriores, realizamos esta celebración a distancia, sin el tradicional almuerzo que solíamos compartir. Pero aquí lo importante es que unidos seamos agradecidos, que es el espíritu de esta conmemoración. Creo que todos tenemos suficientes motivos para dar gracias a Dios por la vida, a nuestros prójimos, a nuestras familias, por todos aquellos que nos mantienen activos. Aún sean pruebas, porque nos forjan el carácter, nos ponen en perspectiva de lo que es la vida y lo que realmente importa y nos brinda oportunidades para mejorar y crecer. Otro motivo de agradecimiento es que a principios de este mes conmemoramos el 97 aniversario de AMCHAMDR. Me enorgullece decir que nos mantenemos fiel a nuestra misión de ser una entidad líder en la promoción del comercio y las inversiones entre República Dominicana y los Estados Unidos, que ha abogado además por el fortalecimiento institucional y el Estado de Derecho en el país, y es un gran diferenciador. Este aniversario nos encontró asumiendo nuevas alianzas público-privadas que incidirán en el desarrollo y crecimiento de la República Dominicana. Los encuentros que hemos sostenido en las últimas semanas, los líderes de AMCHAM y representantes del gobierno, han servido para avanzar en temas como la facilitación de comercio, posicionamiento del país como destino de nearshore y hub logístico, la transformación digital, así también como mejoras en los procesos y trámites ante la administración pública. Esta alianza estratégica identificará y consensuará oportunidades de negocios e inversiones que permitirán a las empresas del país adaptarse a la dinámica global e interconectada en el mercado, y que a la vez incidirá en la recuperación paulatina de nuestra economía. Confiamos en que la República Dominicana sabrá adaptarse, aprovechar sus ventajas competitivas y salir airosa
de esta coyuntura. Aprovecho además para agradecer la distinción que el presidente de la República nos ha hecho como Cámara de que participemos en estas iniciativas. Damas y caballeros, sin más preámbulos, esta tarde tenemos el honor de recibir por tercera vez en nuestro evento de Acción de Gracias a la excelentísima embajadora Robin Bernstein. En la Cámara Americana de Comercio le agradecemos su alto interés por integrar a AMCHAMDR a su agenda de trabajo comercial, expresado tanto por el acuerdo firmado con la embajada para brindar servicios comerciales a empresarios estadounidenses interesados en invertir en el país, como por el constante soporte brindado a nuestras misiones comerciales, conferencias de negocios, encuentros de networking, entre otros, y entre los socios y empresarios que nos visitan. Les invito a que me acompañen a escuchar su interesante disertación titulada Stronger Together, que hace una fiel representación de su eslogan y que hemos acogido, Estamos unidos, que ha sido base para construir el legado de su gestión. Damas y caballeros, con ustedes, la honorable embajadora de los Estados Unidos, Robin Bernstein. The floor is yours, embajadora. Muy buenas tardes a todos. Good afternoon to everyone here today as we gather for this American tradition of Thanksgiving. Thank you, Bill, Ramon, AMCHAMDR, and Javier Vidal for the honor to be with you today and for the blessings and honor that you have bestowed upon me. Being together this year to give thanks and be grateful, even if it is virtually, is a testament to the journey we have embarked on in 2020. It has been a roller coaster of a year, and we have all faced struggles. But the important thing is that we face those challenges together, which is a potent reminder of the original message of Thanksgiving. Today, I am even more appreciative and grateful for my family, 3 of them who are here today, my husband, Richard, my twins, Allie and Juju, colleagues and friends, as we support each other and stand together through the ups and downs. But it's also true of the relationship between the Dominican Republic and the United States. It has proven to be more than being neighbors, more than a friendship, more than just a partnership. For me, we are indeed family. It has been said that families are the compass that guides us. They are the inspiration to reach great heights, and they are there for us when we need help. Our strength and partnership is unwavering, even in periods of great change. We stand together. We count on each other, as we have seen from our cooperation on COVID-19 to Secretary Pompeo's historic visit in August to today. When I first arrived, I made promises to you where I laid out my vision and plan to create a stronger bilateral relationship between our 2 great nations. From safety and security, investment and trade, disaster preparedness, and education, I have kept my word. This year, even through the obstacles and challenges that the coronavirus has brought us, we have worked together on strengthening our relationship, bringing us closer together, and working to achieve shared progress and success. This relationship has a strong foundation that will endure. The United States continues to help the DR in the face of the COVID-19 pandemic, illustrated by the foreign assistance made possible by the American people's generosity and the U.S. government's action. Assistance from the U.S. government in the DR is almost at $9 million in support of the COVID-19 response. This summer, we completed a donation of 50 ventilators to provide life-saving equipment across 13 hospitals in the DR through USAID. We also donated 2 field hospitals with a 40-bed capacity and 4 ventilators each through the United States Southern Command. The Centers for Disease Control has been working hard firsthand since the beginning of the pandemic with local government partners
to provide technical assistance and guidance on how to respond. We have also engaged the private sector by highlighting how U.S. companies contribute to the Dominican people, and have worked with AMCHAMDR to provide a virtual forum and opportunities to see how businesses can successfully respond to these challenges. Our Public Affairs Department provided $100,000 to Dominican designers who produced medical sheets, scrubs, booties, masks, and hats for frontline medical workers. Unfortunately, many of us have lost family, friends, and colleagues, and our hearts go out to each and every person who has suffered and continues to suffer loss and pain. Despite COVID-19, we have still focused on my 4 pillars side that I established when I arrived in the country. S side is for safety and security, and our security partnership is stronger than ever. In regard to citizen security, through Southcom, we have provided PPE to Dominican partners and recently donated 8 Jeeps to increase the Dominican Navy's ability to rapidly deploy along the maritime border in support of land and sea interdictions and other operations. The U.S. government, also through Southcom, donated a near-coastal patrol vessel to the Dominican Navy, valued at $8.5 million, that builds the capacity and capability to conduct maritime security and counter-drug operations. As foreign direct investment is at the heart of I&SIDE, we made it a goal to strengthen the foreign investment ties between the United States and the Dominican Republic, and brought the Development Finance Corporation for a visit back to the country. I am especially proud of this accomplishment. Even in the face of challenges, we were at the Presidential Palace last month, where we were honored to participate in the ceremony to sign the MOU that formally marks the incorporation of the Dominican Republic in the America Crece initiative. The signing of America Crece MOU between the U.S. and Dominican Republic sets the stage for U.S. investment in infrastructure, energy, tourism, and other projects that will strengthen key industries, create jobs, and bolster the local economy. The DFC chairman indicated that the U.S. is eager to support this effort if the Dominican Republic follows through on key reforms that are necessary to improve the investment climate. The USAID Caribbean Energy Initiative is also part of America Crece that aims to catalyze private investment in the energy sector that will modernize energy infrastructure and improve energy resilience across the Dominican Republic and the Caribbean. Because the decision to invest in the DR will ultimately be made by private firms weighing a vast array of complex factors, a transparent, rules-based investment climate is critical. We have been encouraged by some of the new government statements and actions on this front, including its commitment in the America Crece MOU to implement new public procurement legislation and develop investment projects via public-private partners in a way that is timely, transparent, and consistent with international best practices. The DR's recent decision to join the CLEAN network is another important step in ensuring that it maintains control of its robust digital and telecommunications infrastructure, which the private sector requires in order to thrive. It also presents an incredible opportunity for the DR to become, quote, La Perla del Caribe, unquote, in the high-tech and innovation sectors in the region, as Undersecretary of State Keith Crack said on his recent visit. We look forward to working with the new Abinader administration to implement those commitments. We've already done a great deal of work through USAID, providing technical assistance to develop new public procurement legislation, which we hope will be advanced soon. We're also working with the DR government to identify further areas where we can support the administration's top reform priorities to advance transparency and a rules-based business climate, and to broaden access for small and women-owned businesses to government contracts. And I would be remiss not to mention the strong relationship
Our embassy continues to nurture with AMCHAMDR, which has been pivotal to advancing our mission priorities, whether it's providing commercial services to potential U.S. investors, coordinating business roundtables, or organizing events like Semana Dominicana. AMCHAMDR has worked side by side with us to help bring our two nations closer than ever before. On disaster preparedness and resilience, the D inside, we achieved numerous advances. The foundation we laid to be ready for a disaster allowed us to respond quickly to the pandemic. The field hospitals are one prime example of this partnership. I worked tirelessly to bring these hospitals to the DR to be used for a natural disaster. They arrived right on time to respond to the health crisis in the most needed areas in the country. One of the field hospitals was presented by DR Vice President Raquel Peña to serve the Esperanza community in Valverde while their main hospital gets renovated. The other is now in Villa Vasquez in Montecristi. Our partnership with the COE goes back many years, and we have seen it evolve into one of the most effective early messaging and response coordination centers in the region. We also have an annual disaster preparedness event with AMCHAMDR for their members to know how business can prepare for natural disasters, especially in light of COVID. Through USAID, we worked with the COE to update the mobile application Alerta COE, an early warning system app downloaded on your smartphone for natural disasters. Finally, the E is education. Our project last year to build partnerships between Florida and Dominican higher education institutions was essential in providing resources to find solutions to the current educational challenges because of COVID-19. The embassy funded 5 research and virtual exchange partnerships between the U.S. and Dominican higher education institutions to address issues exacerbated by COVID-19 and to foment youth leadership development. 12 higher education research and exchange partnerships resulted from this summit, and the embassy implemented 9 webinars showcasing best practices in research featuring U.S. faculty. More than 200 Dominican higher education representatives participated in each webinar. We also saw a need to provide more English resources virtually, and the embassy funded the Open Learning English program, which provides more than 500 Dominican youth with access to English and career preparation webinars and mentoring and training for English teachers to transition to virtual education. With the privilege of being my country's ambassador here, I've also aimed to be a voice for women and children in this country. In that vein, our initiative with Vitamin Angels to bring prenatal vitamins to vulnerable pregnant Dominican mothers is really important. Focusing on building the capacity for women entrepreneurs last year, I brought the pilot of the Academy of Women Entrepreneurs, or AWE, to the Dominican Republic. The 8-month training and mentorship program with 36 women entrepreneurs was so successful that we recently launched the 2nd iteration of the program for 30 women across the country. Through the Women's Global Development and Prosperity Initiative, USAID is partnering with local banks to incorporate innovative financial products that do not involve hard collateral, opening up new resources to support the growth of women-led businesses. Today also marks the 60th anniversary of the murder of the Mirabal sisters, and together we need to do more to honor their memory by eliminating violence against women and the most vulnerable. Together with the Abinader administration, we are working to combat gender-based violence, trafficking in persons, and to support human rights. Additionally, I'm really proud of the lights we are trying to shine on promoting healthy and successful lifestyles for Dominican youth athletes through our SAFE program. It really took root from my personal experience with a young baseball player here whose leg was amputated due to a disreputable buscon who injected him with steroids meant for a 1,000-pound horse. But it's equally important that all academic athletes
are sanos, asegurados, formados, and exitosos, safe. We have continued the conversation virtually by having monthly discussions with prominent athletes and baseball players on the embassy's social media platforms. I would now like to present a visual representation to show you how the journey of 20 has so much we should be grateful for. Roll the clip, please. Hoy más que nunca, estamos aquí. Nuestro amanecer se hace más importante. Nuestro esfuerzo se hace más profundo. Nuestro amor se hace más fuerte. Hoy, cada uno de nosotros tiene el compromiso de que no falte nada. Hoy, nuestras manos se unen para cumplir con la promesa de que estamos trabajando día y noche para que puedas quedarte tranquilo en casa. Con la esperanza que deja el saber que estamos aquí para ti, para tu familia y para todos los dominicanos siempre. Grupo Rica. Seguimos porque los dominicanos somos imparables. Siempre hemos vencido las adversidades. Seguimos porque venceremos. Confiamos que lavarás tus manos, usarás mascarilla y estarás en casa para protegernos. Seguimos para llegar a cada uno de los hogares. Nosotros nos cuidaremos para servirle a nuestro país. Seguimos porque juntos somos más fuertes. Sabemos que compartirás y que tomarás distancia. Seguimos porque sabemos que algún día se detendrá para que todos con tranquilidad volvamos a reencontrarnos. Grupo SID. Con orgullo, trabajo por mi país.
we reflect on the past and continue to build on this amazing foundation in the present, I can confidently say that we have paved the road for the continuation of a great future. It is through this strong partnership we have built that our two countries will move forward together. Both of us have faced many changes and challenges this year. 2020 has not been easy, but we have a clear path moving forward. The U.S. will collaborate to ensure that we are a partner in the Abinader administration's vision to create more opportunities for foreign direct investment through reforms and legislation that will make it easier for companies to compete via public-private partnerships. We stand ready to assist the new administration and continue to be a partner when it comes to addressing the themes that they have highlighted, including anti-corruption, safeguarding your strategic assets, and transparency. As I said before, the United States is ready for companies interested in investing in the DR, and we are happy to collaborate, to work together to meet current challenges. We also understand to make sure that COVID-19 is under control in the country so that businesses, tourism, and the economy can get restarted. Our colleagues at the CDC, USAID, U.S. Embassy, Santo Domingo, and other parts of the U.S. government are collaborating across all sectors of the Dominican government to make sure we can provide the best tools, assistance, and guidance to reactivate key sectors of the Dominican economy. Finally, we are here to collaborate and be a partner for the new opportunities and challenges the future will bring, whether it be telecommunications, 5G, expanding ports, or any other investment and assistance in citizen security or other critical parts of the government. We know how important it is for a country to make sure they continue to own their strategic assets. That is why we are the Dominican Republic's #1 partner. We have invested in a strong and resilient Dominican Republic. A democratic, safe, prosperous Dominican Republic is in both our interest. That is critical for continued U.S. investment, which is essential to Dominican economic growth. The Dominican people know what is at stake. As I said in the beginning, we are family. We are here for each other through the good and bad. Personally, for me, the Dominican Republic has become our second home. From the music, merengue and bachata, to the culture, the food, the baseball, the magnificent environmental beauty of the beaches and mountains, but most of all, the people. Ustedes son mi familia. Ha sido una experiencia única, de verdad. Ha superado mis expectativas. No sé si decir que mi percepción ha cambiado, sino que se ha profundizado. La calidez del pueblo dominicano y la energía con la que me han acogido a mí y a mi familia han sido realmente gratificantes. Este país está lleno de potencial y vamos a continuar fortaleciendo nuestra increíble relación bilateral en interés de ambos pueblos. Como ha dicho un expresidente, quote, no desconfío del futuro, no le temo a lo que viene, porque nuestros problemas son grandes, pero nuestro corazón es más grande. República Dominicana, siempre estarás en mi corazón. Somos más fuertes juntos. Como siempre y para siempre, estamos unidos. Gracias. Bravo. Very, very good presentation, Madam Ambassador. You have been very busy, and you've lived up to all the objectives you had set. You've passed. It's very impressive. I was very impressed by the video. I mean, down to
that's been done. And I was especially, I love that picture of you with your 3 daughters there. It's amazing that Bernstein style has gone to the next generation in full. You all have that wonderful smile. I'd mentioned at the beginning that it's fair to say that U.S.-Dominican relations are probably at the closest that they've been, certainly in the 20 years that I've been down here, but I would say as close as ever. And you played an important role in that. And I think it's the America Crece project is emblematic of that. We know that Mr. Claver Carrion had been instrumental in moving that forward as well, and he's now in the IBD. And so we know that that's going to continue to be a priority, the closer economic integration of the United States with Latin America and the near shore. But as you know, there's a transition underway in Washington. Personally, I think that one of the areas where there seems to be a true sense of bipartisanship is precisely in the recognition of the need to deal with China in the broader picture and in the region in particular, and the importance of close relations with Latin America going forward. I was just be curious as to your views on how you see that evolving going forward. I know you don't have a crystal ball, but you know you are more than just an ambassador. You've had you started your career up there in Washington. I think you know both sides of the aisle. Just your perspective going forward on the broader relationship between the United States and Dominican Republic and the region going forward. And I don't know if you're on mute. Thank you, Bill, for that really important question. Listen, as I have said before, every country has the right to determine its own foreign policy. We are excited to be the Dominican Republic's #1 partner of choice. We will continue to do everything we can to strengthen our bilateral relationship and support the policies of the Abinader administration to work together to meet today's challenges and opportunities. I only can address the challenges that we are facing here in the DR. I don't think it's really in my purview to get into overall global challenges, but I will have commented, as I said before, and as I said in my speech, we will work together in collaboration with the government to meet the challenges as well as the great opportunities that lay in front of us. Thank you. You made reference to the importance of the Dominican Republic to live up to commitments that are embodied in the American Crece agreement. Could you get a little more granular there? Are there some specific areas, commitments under the agreement that need to be worked on, and particularly areas that maybe AmCham could help to move forward? Question. Thank you, Bill. Well, as far as the America Crece MOU, as you know, we're at the beginning. It's a long journey, and unfortunately, through COVID-19, we have to, a lot of these meetings have to be conducted virtually. But I will say that we're working through a variety of U.S. government agencies. I think you remember we had groups like EXIM, Treasury, Department of State officials. So we're working in conjunction with the various ministries of the DR government to get that ball rolling. We've established, I know through Vice President Peña and the Abinader administration, we've started out with some working groups to identify the most pressing needs and the most opportunities, the quickest opportunities we can to move forward and get the economy moving, and put the direct investment into the hands of the Dominican people so we can get jobs
begun and build and put people back to work. Very good. You also, there was mention, there was a press release by Secretary Pompeo congratulating the Dominican Republic on being running the clean network or the Red Limpia. I was wondering if you could expand a little bit more on what that entails. I know that's so the Clean Network currently was a vision created by Undersecretary Keith Kroc to get together a critical mass of countries to safeguard really a country's national security. Telecommunications and 5G will be so important, especially to the development of developing countries such as the Dominican Republic, to safeguard your national security. You know, we work together with a lot of your ministries in the areas of drug interdiction, military to military assistance. We work with banks, in conjunction with Treasury. It is critical to have, we have over 52 countries, I think it's 53, Jamaica just signed on recently, and over 170 countries that are becoming part of the network. I expect his vision to expand as we move forward toward a different paradigm. It is a paradigm shift as we move forward to operating digitally, and it's important to create and safeguard a nation's telecommunication and digital infrastructure. I seem to be having some video problems. Can you still hear me? Yes, I can. You can't see me? No, I see you, but I seem to have lost my video. That's okay. Virtual life, eh? How about a couple softballs here? Of the many accomplishments that you've had under your tenure here in the Dominican Republic, what's the one that you feel most proud of? Oh boy, I think increasing and supporting the bilateral relationship. As I said, somos más fuertes juntos. I think that we have an incredible relationship with this administration, and I expect just great things to come out of it. There are so many things I'm proud of: Vitamin Angels, the SAFE program, of course, my side priorities. There's so many, I can't even count them on one hand. Like, what's your favorite child, right? That's my favorite. I've got two of them right here. Come here, Allie. No, they don't want to be here. Two of my three favorite children are here today watching us. So. Okay. Well, we're almost out of time, but I had one more question, and then I know that Ramon wanted to personally say some final words. What would be your advice to your successor whenever that successor is named and approved? But I'm sure you'll have the opportunity to brief on your experience here. But what would be choice words of advice you would give to your successor to keep the relationship on the positive track that it's on? My advice would be for me, I did a lot of studying and preparation in advance of my trip here. Many months of preparation, and then just to get out in the country, talk to the business community. I'll never forget my first exchange with AMCHAMDR. I said, what's the most important thing that I can do as an ambassador? And you said foreign direct investment. So as I reached out, I've been to almost every agricultural sector. I've been from north to south, to east to west. I visited the Peace Corps. I visited the Dream Foundation. The only way that you can understand a community's needs is really to get out and see it with your own eyes. You have to feel it in your heart. You can't just be a rubber stamp, a diplomat. You've got to feel it. And I think that my experiences, my family's experiences with the magnificent people here have enabled me to understand what the challenges are, as well as the great opportunities that we can work on together.
Oh, great. Thank you so much, Ambassador. And again, congratulations on a job very well done. And I look forward to seeing you in person in the very near future. And at this point, I guess I'll turn it over to Ramon Ortega, who has some final words. And happy Thanksgiving. Thank you. I am grateful and blessed. Thank you, Bill. Ambassador, there are no words that could express how our hearts would like to say thank you. There are no words to express that. You will be our ambassador forever. We will keep you in our hearts. Our families are your family, and we hope to keep in touch with you for the longer time. God bless you. I know your children are with you. We'll love them, no? And have a nice Thanksgiving. See you around with all my heart. Thank you. Well, and one final word from our sponsors here that I just wanted to mention that we have President Abinader has confirmed to speak at our next AMCHAM encounter on December 10th at the same time, 4 o'clock. Ambassador, I hope you can join us. This will be more or less a little more than 100 days in office, but I'm sure it's going to be a very interesting presentation on what they've accomplished to date. And I know that an extremely important part of that has been building on the relationship with the United States. So with that, thank you, Ambassador. Thank you, Ramon, Board of Directors, Sergio Arte, and all of you out there in the audience. Muchísimas gracias. Es ahora cuando necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Es ahora cuando debemos mirar al futuro con optimismo y determinación. Por eso te acompañamos creando condiciones de bienestar para ti, retomando los proyectos, moviéndonos hacia adelante, siendo parte de la solución para progresar unidos. Ahora más que nunca estamos apoyándote, comprometidos a garantizar tu crecimiento, buscando el impulso que necesitas para reinventarte. Por eso te acompañamos con nuestros préstamos para que nada nos detenga. Popular, a tu lado siempre. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Win Nitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Win Nitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera.